Eh. Galingan nyo. Isa. Hayop, laki ng butas, di makasya. Ah, tira yun. Naka-video pa kayo? Video. Pa-video pa. Kulang tingnan. Nagawa mo. Uy, tibay mo. Ryzen. Ryzen the Mechanic versus Carl the Jollibee Boy. Papasok na po yan. Ano may pasok mo? Plus. Oo. Pares pa na kayo. Kinain. Oo. Laan. Ano pa yan? Exhibition last ball. Ah, ala!